Shalom. Shalom. Let's see today's inspiration from Romans chapter 8 and verse 30. Inspirasi hari ini dari Roma 8 ayat 30. Whom he predestined, those he also called. Whom he called, those he also justified. Whom he justified, those he also glorified. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. There are 4 things which is written here. Ada 4 hal ditulis di sini. Many times Seringkali we think, kita berpikir, oh, my wife spoke about God and prayed for me so long, that's why I come to God. oh ini karena istri saya udah doain saya lama, makanya akhirnya saya sekarang kenal Tuhan. My mom prayed for me. Ibu saya yang doain saya, makanya saya kenal Tuhan. We need to understand, Sebenarnya kita perlu mengerti it's ya. nobody's thing, but the Bible tells you are predestined by God. Itu bukan karena orang lain, tapi dikatakan kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Hallelujah. Haleluya. And here it tells Dan di sini the 4 dikatakan stages. ada 4 stage. Number 1, you are predestined even before you were born. Yang pertama, kita telah ditentukan bahkan sebelum kita dilahirkan. Because you are predestined, God has also called you. Karena kita sudah ditentukan sebelumnya, kita juga dipanggil olehnya. God calls, come on, come to me. I want to bless you. I want to take you to heaven. Ya, Tuhan mengatakan, mari datang kepadamu, aku akan membawamu ke surga. But many people don't want to come. Tapi banyak orang tidak mau datang. Some of them, they come. Ada sih yang datang, But what happens? tapi apa yang terjadi? They only see problems. Mereka melihat masalah-masalah di dunia. Like the plant growing in the thorn or in the rocky place. Seperti bibit yang tumbuh di batu-batu atau di tengah semak belukar. So what happens? Sehingga apa yang terjadi? They forget their calling, they lose their calling, and then they go back to the world. Mereka lupa panggilan mereka dan akhirnya kembali mencemplungkan diri hanya kepada hal-hal dunia. Because God called you, stay with Him. Karena kita dipanggil dan kita tinggal di dalam Dia. Then what happens? Kemudian apa yang God terjadi? justifies you. Tuhan membenarkanmu. Not that you justify, yes, I am holy, I am righteous, I am fasting. No. Itu bukan engkau yang membenarkan dirimu. Oh, aku rasanya aku orang baik. Aku udah puasa, aku udah ini. Bukan. It is God who justifies. Tapi Tuhan yang membenarkanmu. Now the final stage, Dan langkah terakhir, because you're destined, karena you're engkau called, telah ditentukan, dipanggil, and when you obey dan saat engkau patuh and come to God, dan datang pada and Tuhan, then God justifies you, dan Tuhan membenarkanmu, and then barulah God glorifies you. Tuhan memuliakanmu. Hallelujah. Haleluya. How does He glorify you? Bagaimana Tuhan memuliakanmu? By giving you the best, Dengan memberikan yang terbaik by bagimu, making you the head, membuatmu menjadi by kepala, making you above, membuatmu di atas, and finally what? dan akhirnya apa? Giving you the glorious body Memberikan kepadamu tubuh kemuliaan and bringing you to the glorious place which is heaven. dan membawamu ke tempat yang mulia, yaitu surga mulia. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, you are already predestined, called by God, designed kau by God. telah ditentukan, dipanggil, dan dibenarkan oleh Tuhan. So be justified. Jadi hiduplah dalam kebenaran. And then what happens? Dan apa yang He will terjadi? surely glorify you. Pasti akan memuliakanmu. This is your time for you to get your glory. Inilah waktunya bagimu untuk memperoleh kemuliaan. Forget about what you lost. Lupakan mengenai apa yang telah engkau hilang. He can restore. Karena Tuhan mampu memulihkan. Forget about what is the business struggles, problems you had all these years. Ya, lupakan mengenai perjuangan bisnis yang selama ini engkau telah It's miliki. time to get glorified. Inilah waktunya bagimu untuk mendapat kemuliaan dari Tuhan. See that you are justified, walking in God's ways. Berjalanlah di jalan Tuhan dan yakinkan engkau
layak dimuliakan. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan. Everyone who are watching here, Setiap orang yang berdoa bersama kami, you have predestined them Engkau telah menentukan mereka. and you call them. Engkau telah memanggil mereka. Lord, you shall justify them Tuhan, benarkanlah mereka. so that they qualify to Sehingga be mereka glorified. layak untuk dimuliakan. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi. We thank you and praise you for glorifying them. Kami mengucap syukur dan memuji-Mu karena telah memuliakan mereka. In the name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.